Kita move ke Mbak Farika sudah ya. Hasbiah sekarang Mbak Hasbiah. Mbak Hasbiah ini kita lihat apa nih judulnya, concern from others, temanya friendship. City cat, loh kok city cat ini, mothership, lamb, wolf, oh bintang binatang ya. Kita lihat nih pembukaannya. One day a furry city cat went through the forest where a group of animals live. In the forest there is a rabbit, deer, horse, sheep and several cubs. They help each other find food and garden, and the land is very beautiful and fresh. However, in the forest they are very insecure because they are often by wolf who is very vile and arrogant. One day Fury cat came to the forest. He got lost because he lost his track of his owner, and when the lambs he saw that city cat who was confused with the direction on the road he had been following. Then the lamb came to the town cat. Dia ketemu kambing, terus kambingnya itu lihat kalau tersesat. Hello, what are you doing there? I was lost. I lost track of my owner while I was chasing beautiful butterfly. Begitu. Jadi katanya ownernya lost track, tapi kenapa kok? Oh betul ya, owner ya di sini ya. Karena beautiful butterfly. Sudah betul. Nggak jadi. Where are you from? I come from the city. And what are you here for? I was invited by my owner to camp on the edge. Oh betul. Cat the city tells the chronology how to he got lost to the lamb. The lamb listened seriously, then suddenly lamb small roar. Oh gitu ya. Belly. Oh lapar nih. What is that sound? I'm sorry, it's my perut's voice. Salah ketik ya, perut voice ya. Jadi my belly's voice gitu mungkin. Are you hungry? Then come and let's go to my house. There is lots of food. Bla bla bla. Of course, take it easy. All my is very nice. Nah, disadak makan malam nih. What's up? Why did it suddenly stop? Karena mungkin ada cat. The city obeyed the lamb's command, shooting its mouth. The sound of footsteps and whistling was heard again. Sound very close. The then cat ran into. Kenapa kok ya? Hey, what are you hiding? Mungkin ada ceritanya gitu ya. Is there any yes bla bla bla. The few minutes they saw wolves. Nah kan ya. Tapi nggak jadi ya. Jadi ketangkap nih. Kita betul ini. Mothership. Where have you been, my son? Where are you walking? Bla bla bla. Cat. When the cat city tells the chronology, he got lost. And the deer and the rabbits came over them. What's this? Where have you been? Your mother was worrying about you. I'm looking for firewood in the middle of the forest. Bla bla bla. My city cat goes in the middle. Ketemu deer sama lamb tadi rabbit. Lambs, rabbit, cats, they okay. Ceritanya menarik ya. Jadi kehidupan kota yang nanti tuh masuk ke desa yang saling tolong-menolong, ini nanti gimana sikapnya gitu ya. Terus ini si city cat ini gimana nanti itu yang apa nanti itu gimana gitu ya. Tapi di sini antagonisnya sudah ya tadi serigala, protagonisnya sudah. Mungkin begini ya, Pak Hasbi ya. Kurang ada seperti ini. Ada semicolon, buka kurung tutup kurung di dalam percakapan kamu. Seharusnya si city cat ini harus ada dalam hati gitu. Dalam hati, oh ternyata ramah-ramah ya. Di kota saya nggak punya teman, nggak ada yang nolong. Di sini kok banyak teman, banyak yang care begitu. Harus ada dalam kata-kata dalam hati
yang dimunculkan di dalam teks pada si tiketnya, ya, si tiket. Lah begitu, sudah bagus ini alurnya, sudah benar. Oke, nggak apa ini, sudah oke. Saya ACC, ada gambar-gambarnya, tapi gambarnya gini ya. Oke. Atau lebih bagusnya lagi di sini sama analogikan seperti orang kota ya yang masuk ke pedesaan, biar nanti itu sebagai refleksi, oh ternyata orang kota itu begini, orang desa itu begini, ramah-ramah, orang kota itu egois gitu ya. Terus mungkin serigalanya itu jambret, mungkin begitu, dianalogikan seperti itu ya, lebih menarik lagi. Oke, itu dari Mbak Asbi ya, sudah ACC saya oke, sudah setuju seperti ini, sudah bagus. Kita move ke Asbi ya, sekarang Mbak Linda. Oke, Mbak Linda Pradita. Mbak Linda belum ada judulnya, ini nggak apa-apa. Alicia, tiba-tiba Alicia ya. Terus tidak ada prolog, tidak ada apa-apa istilahnya itu. Pembukanya ya. Coba saya baca dulu biar lebih jelas. Mungkin kepotong ini. Alisa duduk di sofa sambil mendatangi Mario. Nah, ini mungkin kepotong ini, salah kirim. Dikirim lagi ya Mbak Linda ya, ini salah kirim. Nanti saya lihat yang awalnya, jangan langsung di tengah-tengah seperti ini, saya bingung bacanya gimana, takut salah malahan. Itu Mbak Linda Pradita. Untuk kreatifnya sekarang Mbak Melinda saja langsung. Mbak Melinda judulnya Arin's Adventures in the Wardrobe World. Seperti Alice in Wonderland gitu ya judulnya ya, tapi ini wardrobe. Temanya with good and evil will lose. Dengan kebaikan kejahatan akan musnah. Sangat Indonesia. Tapi ada istilah lain selain ini Mbak siapa tadi itu? Mbak Melinda ya. Arin, a kind girl not looking at the other person physics, an ugly man. Di sini itu udah betul, tapi nanti tolong ya setelah introduction ini tuh jadi untuk mengetahui karakternya Arin ya. Jadi Arin itu kasih eksposisi pengenalan di dalam awal sebuah cerita itu, kok bisa dia itu baik, mungkin dia itu pernah menolong, terus meskipun ditolong itu orangnya itu jelek tapi tidak memandang fisik, mungkin begitu. Jadi sebuah adegan, jangan kata-kata seperti ini. Oke, kita masuk ke introductionnya. Arin is very beautiful city girl. He came to his grandmother's house because he had not visited her for a long time. Her grandmother lives alone in a very big and old house. Arin found an empty room with only very large wardrobe. Arin opened the wardrobe and he saw something strange about the wardrobe. Arin is in the village. Nah, ini kayak ada itu ya, portal ke bumi lain gitu ya. Tiba-tiba ke village ini, padahal di dalam rumah, di dalam almari pakaian itu, di dalamnya masuk ke dimensi lain gitu ya. The village only has one season, which is in autumn. Because it only has one season, the village is named Village Mapleven. Data tries to go back into the wardrobe, but the wardrobe is missing. Arin meets very ugly old boy named Lucas, but Arin is not shy and wants to be friend with Lucas. Lucas is very kind, blah blah blah. Who is very evil. There is red witch. Oke, saya tahu. How Arin adventure in the village in defeating the red witch. Ini seperti ceritanya bukan Alice in Wonderland ya. Ceritanya 3 anak itu, laki-laki 2, 1 perempuan yang masuk ke wardrobe itu tiba-tiba di eranya bersalju, tapi di sini tuh dibalik ya, di winternya. Boleh sama blog, tapi saran saya seperti saran-saran yang berikutnya itu mungkin jangan langsung mencomot. Kalau
di cerita awalnya itu salju, sekarang winter, apa musim panas terus gitu. Jangan begitu. Contoh begini ya, seperti ceritanya siapa tuh yang pemerannya Angelina Jolie itu, yang nenek sihir itu yang dianggap jahat, ternyata dia nggak jahat, justru dia itu yang dikhianati oleh manusia. Nah begitu, mungkin begitu. Jadi mungkin nanti itu Red Witch-nya itu ternyata itu dia itu yang baik, tapi yang masuk itu manusianya itu yang merusak lingkungan. Mungkin begitu. Kalau sampai ini Mbak Melinda, saran saya jangan comot langsung karya orang tanpa ada penyaduran begitu. Oke, lanjut ya. Oh, mungkin ini nanti sampai itu sendiri, sampai Mbak Melinda revisi sendiri ya. Tapi sebentar saya mau lihat dulu. Hello grandma, how are you? Is grandma alright? Live alone at home? Oh, masih betul ya, masuk lagi ke scene pertama. Hi Arin, ke bla bla bla. Grandma so beautiful and looks young. Baby, okay. If you were bla bla bla. Nah, ini ya, grandmother at first room and masuk ke ruangan. Oke, who are you by the way, what is the place? Sudah masuk ke dimensi lain ya. Nah, Pleven of magic. Oke. Seperti ini. If there will be a woman from the earth who will protect Neverland. Oh, Arin. Oh, kayak Alice in Wonderland ini kalau yang ini. Tapi Alice in Wonderland terjatuh. Tapi sudah bagus dah, nggak apa. Lanjutkan, jangan diubah-ubah. Sama Jabberwocky itu ya, sama Red Queen gitu ya. Nggak apa seperti ini, lanjut aja. Oke. Cuman nanti itu tolong begini, Mbak Melinda. Di Alice in Wonderland itu kan awalnya itu si Alice itu kan dia itu pemberani gitu ya masa kecilnya. Tapi ketika dewasa kena virus internet, WhatsApp dan lain-lain gitu ya mungkin ya. Akhirnya dia tuh tidak lupa dengan jati dirinya ya. Mau ditunangkan dengan orang lain, tapi dia terjatuh di lubang dekatnya pohon itu, terus dia diantah berantah dunia lain. Di situ dia belajar mengenal dirinya sendiri gitu ya. Awalnya itu dia itu Alice tapi bukan Alice gitu, karena belum menemukan jati diri. Ya sama dengan ini si Arin ini tolong lebih biar bisa menarik ya. Awalnya itu kan wanita itu kan kikuk ya, belum bisa berani untuk mengeksplor sekitarnya. Tapi sekarang karena Arin nanti itu seperti di filmnya Alice, dia sudah kalau ada permasalahan itu dia selesaikan dengan berani, tidak ada kebimbangan lagi begitu. Mirip Alice lah, nggak apa, tapi sama sadur gitu biar nggak sama plek gitu ya. Sarannya dari Pak Iqlil. Untuk Mbak Melinda ini sudah bagus. Setelah Mbak Melinda ini ada Mbak Mita Agustin. Mbak Mita Agustin ini sudah saya kasih saran ya. Jessie's Growth Up ini dia sudah saya kasih saran, dia sudah masuk ketemu Pak Iqlil. Jadi nggak usah saya bahas di sini. Sama Mbak siapa dulu itu? Yang sekarang Nur Aini. Mbak Nur Aini ini belum ke Pak Iqlil, jadi saya review di sini. Love Designer. Karakternya banyak sekali ya. Terus ini sinopsisnya. Ini sinopsis. Boleh apa seperti ini. Saya baca dulu, saya belum mengerti alur ceritanya. Tells about the love story between fashion designer Angel and e-commerce company CEO Andika. Angel sama Andika. In the process of they meet, get to know and fall in love. Initially, Angel was an obscure fashion designer. She managed to have his own brand and clothing company through his hard work. She was betrayed by William, her fiancé, who had been dating her for 5 years, and then she met Andika by chance. Oke,
Two people have different personalities, but they are forced to work together because various bonds in life and work. Both ends stubborn and fight with each other every day, but the two of them continue to grow and gradually find superiority. Mungkin kecocokan ya, find the chemistry in each other gitu ya. Develop affection and slowly fall in love. As they strive to become better version of themselves, Angel works hard to create sophisticated brand, while Andika prioritizes efficiency above all else and drive new breakthroughs in this career. From disliking opponents to become lovers who go hand in hand, going through various difficulties together to realize goals and continue to improve ourselves in order to achieve achievements. In the end, Angel own a famous bla bla bla. Oke, sekarang scene pertama ya. Konflik di muka harusnya nih. In a cafe on the beach, there are lovers who are doing pre-wedding. A couple whose bride is a designer. She designed her own pre-wedding dress. Angel, come on honey, let's take a photo over there. The view is very good. Dan my love, ya kurang. Just over there is view, the view is better. Wait, let me choose a suitable scene for the pre-wedding photo. It looks like here is better. Okay, just follow the photographer direction. When the pre-wedding photos was taking place, suddenly the girl approached us who was doing pre-wedding with a very emotional face. Stop doing these photos. Who are you all students? You told us to stop doing photos. Oh, ada orang ketiga nih muncul, bla 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 bla. Oh, ini konflik awalnya di sini. Nah, sudah betul ini Mbak Aini ya. Ada permasalahan di awal. Ada pihak ketiga, wanita ketiga yang muncul untuk merusak suasana gitu ya. Terus akhirnya melarikan diri si Angel. She ran to the street, to the beach, on the beach stairs, bla bla. Andika, hey you, what did you do that? You almost got hurt. Well, you are not careful enough to ride your bicycle, bla bla bla. Andika, Angel, who are you? Tell me. Hanya ketemu sama si Andika, ngobrol-ngobrol jatuh cinta nih. Oke, masalahnya begini. Ini kurang menarik menurut saya ya. Apa ya? Sebuah percintaan memang ada orang ketiga oke. Tapi jangan jadikan hal yang seperti ini itu menjadi utama begitu. Percintaan itu mungkin seperti ini sudah sering orang itu berkali-kali menonton skenario seperti ini. Nah, kamu temukan skenario Mbak Eni yang belum orang pernah tahu gitu. Liarkan pikiranmu. Jadi contoh begini. Nah, dia nanti habis keputus ya, dia itu berusaha untuk tidak mau cinta lagi begitu ya, tidak mau menemukan laki-laki lagi gitu karena sudah kecewa gitu ya. Tetapi ya, biar lebih menarik lagi gitu ya. Nah, saya temukan adegan seperti ini misalkan. Gimana ya? Mungkin begini, si pacar tadi itu yang ditinggalkan itu tadi itu kecelakaan, terus arwahnya itu gentayangan, mungkin begitu. Terus arwahnya itu berusaha untuk biar bisa reinkarnasi atau bisa masuk diterima sama sang pencipta. Dia harus menyelesaikan biar si wanita yang pacarnya yang awal itu bisa hidup bahagia. Nah, mungkin begitu. Terserah Mbak Aini nanti itu bagaimana, tapi jangan monoton. Nanti orang itu nanti ketika baca, pasti ini nanti ketebak, ini nanti jatuh cinta nih ya. Karena jalanan
Joko Kulino nih ya, jangan seperti itu ya, harap direvisi lagi yang itunya, yang awal-awalnya tadi sudah betul, yang bawah-bawah sama revisi alur ceritanya biar lebih menarik lagi. Oke, itu Mbak Aini. Sekarang